मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत ही सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबाज सिर्फ, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे और खुशियाँ समेट भी रहे होंगे, और एक खूबसूरत इंसान बनने की कोशिश भी कर रहे होंगे, और हम सबको करनी चाहिए। खूबसूरत इंसान वो नहीं होता जिसकी शक्ल और सूरत प्यारी हो, बल्कि खूबसूरत इंसान की डेफिनेशन ये है कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखे। और बानो कुदसिया का एक कॉल है जो मुझे याद आ गया है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही होता है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मदद मांगना आसान हो, जो दूसरों के दुख और दर्द में शामिल हो सके। और अगर आप ऐसे इंसान हैं ना, तो यकीन माने अल्लाह ने आपको बहुत ख़ास बनाकर भेजा है। और ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि अगर कोई हमारे लिए इन मौक़ों पर आसानी से दस्तयाब होता है तो वो भी खूबसूरत इंसान होता है। लेकिन अगर हमें कोई आसानी से दस्तयाब होना तो हम समझते हैं कि ये बंदा बहुत ही फ्री है, ये बहुत ही फारिग है शायद, लेकिन हकीकत में वो लोग फ्री नहीं होते। वो हमें अहमियत देते हैं, अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। इसलिए उन लोगों की हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। हमारा किरदार एक अहम होता है उनकी ज़िंदगी में, इसलिए वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाल लेते हैं। तो हमें भी उनके लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। इसी पैगाम के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो हमारे हाथ और पाँव जिस्मानी हरकत व सकनात का अहम हिस्सा होते हैं, लिहाजा उनकी सेहत और तवानाई का ख्याल रखना भी नहायत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर मर्द या फिर ख़वातीन हाथ और पाँव में सूजन की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। पैर हमारे जिस्म का सबसे मेहनत करने वाला उज़्व होता है, जो कि रोज़ाना सुबह उठने के बाद सोने तक पूरा दिन जिस्मानी वज़न को बर्दाश्त करके हमें चलने में मदद देता है, भागने, छलांग लगाने, खड़े होने और दीगर एक्टिविटीज़ करने में मदद देता है। 26 हड्डियाँ और 100 से ज़ायद मसल्स के साथ पैर और एड़ियाँ एक टीम के तौर पर काम करते हुए हमें हर तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनने में मदद देती हैं। और इसके साथ पाँव की सूजन एक तकलीफ़देह बीमारी है, और ये कुछ लोगों के एक पाँव और कुछ के दोनों पाँव में भी बाज़ औक़ात होती है, और ये इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि चलना फिरना भी मुहाल हो जाता है। और ये बीमारी कहा जा रहा है कि 40 साल से ज़ायद अफराद में आम पाई जाती है, और अक्सर औक़ात तो गुर्दों, जिगर और खून की बीमारियों में मुब्तला अफराद को ये मसला दरपेश होता है। लेकिन बाज़ औक़ात बग़ैर किसी बीमारी के भी हाथ पाँव सूज जाते हैं। तो हाथ पाँव सूजने की क्या वजूहात हैं, इससे बचाव और इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नुमान तारीफ़, एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो हैं कहते हैं एडमा नामी कंडीशन का शिकार हो जाते हैं, जिसमें हमारे हाथ पाँव टांगे वगैरह सूजना शुरू हो जाती हैं। हमें बताइएगा इस हवाले से कि मसला क्यों दरपेश आता है। असल में जो स्वेलिंग, सूजन या एडिमा, इसको अगर आप समझना चाहें तो ये जिस तरह आपने पहले ही काफ़ी चीज़ें बता दी, ये नॉर्मल भी हो सकता है जी। तो नॉर्मल आप इस तरह ले लें, अगर किसी का प्रोफेशन है जो सारा वक्त चलना फिरना, खड़े रहना, या घर में ख़वातीन बहुत देर तक जिनकी बाज़ बन जाती है कि हर वक्त भी काम करते रहना, और किचन में हैं तो कई घंटे किचन में लगे रहें, तो उससे फिर एक नॉर्मल थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। या अगर लॉन्ग ट्रैवल किया जाए, अमेरिका से कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो बैठे बैठे वो भी थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है, जो कि ख़त्म हो जाती है। ठीक है। फिर कुछ ख़वातीन में मखसूस अय्याम के दौरान थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, बाद में ख़त्म हो जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। बाकी जो आ जाती हैं कुछ जो चीज़ देखने वाली, वो ये है कि अगर तो स्वेलिंग के साथ दर्द है, ओके, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है। अगर दर्द के साथ साथ पाँव के ऊपर स्वेलिंग के साथ लालगी या सुर्खपन आ जाए, तो इसका मतलब है कि और किस्म की बीमारी हो सकती है। अच्छा। तो इसमें कुछ इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश, इन्फेक्शन ये भी हो सकती है, और कुछ जैसे आपने बताया जिगर की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ, इनमें भी हो सकती है स्वेलिंग। ठीक है। तो मतलब अगर ऐसी कोई किसी तरह की सूजन हो तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि हम किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं, ऐसा हो सकता है? देखें, पहली तो बात यह है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे जिगर की और गुर्दों की बीमारियां, अनफॉर्चुनेटली इनकी कोई अलामत ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। तो ये खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं, और जब वो ज़्यादा बढ़ जाएं
تو اس میں پھر سویلنگ یا سوجن پاؤں پہ آ سکتی ہے. اچھا. لیکن بعض دفعہ کچھ گردوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں شروع میں ہی یہ ظاہر ہو جاتی ہے, تو اگر سویلنگ ہو جائے اور مسلسل رہ رہی ہے تو اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ بھی کس وجہ سے ہے. اچھا. اور اس کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا بہت ضروری ہے. تاہم ایک چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ جو کچھ خواتین میں موٹاپے کی وجہ سے وزن زیادہ ہو جائے تو کچھ سویلنگ پاؤں کے گٹے کے ارد گرد آ جاتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. وہ سویلنگ جو ہے اس کو ہم سویلنگ یا بیماری نہیں کہیں گے, وہ ایک فیٹ ہے, وہ ڈیپوزیشن ہے. اوکے. تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وزن کم کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بھی اس سے آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے. لیکن ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں یا اس طرح سوج سکتے ہیں؟ تو اگر آپ ہاتھ اور پاؤں ٹوٹل باڈی میں لیں نا, جیسے آپ نے ذکر کیا مسلز ہیں, بونز ہیں, تو جوڑوں کی بیماریوں میں اکثر ہاتھ اور پاؤں دونوں سوج سکتے ہیں. اوکے. جس میں بعض یورک ایسڈ کا بڑھ جانا یا گینٹھیا یا کچھ اور بیماریاں اس طرح کی ہیں جس کو رومیٹولوجی کے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں. تو اس میں ہاتھ پاؤں کا اکڑاؤ پن آ جاتا ہے. جس طرح صبح صبح آپ اٹھیں اور ہاتھ پاؤں جس طرح اکڑ گئے ہوئے ہیں, جوائنٹس جو ہیں وہ حرکت نہیں کر رہے, تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آہستہ 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 کر کے پھر وہ رواں ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ایسی چیزیں جس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ کچھ پیشنٹس میں صرف وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز کوشچن یہاں پہ یہ بتانی ضروری ہے کہ اگر وٹامن ڈی کی کمی ہے تو بعض لوگ, کیونکہ ہمارے پاس ایوری چیز فریلی اویلیبل بھی ہے اور ہم لوگ کسی سے مشورہ لینے کے بجائے خود ہی دوائی کھانا ضرور پڑتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ وٹامن ڈی لے رہے ہیں تو روز ہی کھا رہے ہیں. کچھ ہم نے مریض ایسے بھی دیکھے ہیں جو روزانہ وٹامن ڈی کھاتے رہے, اچھا, کیلشیم بہت زیادہ بڑھ گیا, اس سے گردوں پہ اثر پڑ گیا. سو ہر چیز کو ایک احتیاط سے اور ایک پراپر طریقے سے کھانا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. جو دوائیاں جو ہیں وہ احتیاط سے لینی چاہیے. اچھا, دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر جس طرح ہمارے یہاں پہ شوگر اور بلڈ پریشر بہت کامن ہے, شوگر تو خیر بہت ہی کامن ہے, اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا ہم بر وقت علاج نہ کریں یا اس کی دیکھ بھال نہ کریں تو الٹیمیٹلی تو گردوں پہ اثر, آنکھوں پہ اثر, ہارٹ پہ اثر, سب پورے جسم پہ اثر ہو سکتا ہے. بہت سارے مریض ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ تشخیص ہو گئی, انسولین لگ گئی اور انسولین شروع ہو گئی اور 10 سال تک خود ہی انسولین کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. اور یہ حقیقت ہے. بعض جب ہم ایسے مریض دیکھیں تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں جب ان کے گردے بالکل فیل ہو چکے ہوتے ہیں. تو جو سویلنگ ہے وہ پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے جسم میں. ٹھیک ہے. تو گردوں کی وجہ سے جب ہوتی ہے, اس لیے کہ جب پیشاب کے اندر پروٹین خارج ہونا شروع ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہوگی کہ شروع میں جو یورین ہے پیشاب, اس کے اوپر جھاگ سی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یا جب آپ فلش کریں تو اس کے اوپر ایک دم جھاگ بہت سی, جس طرح جو کپڑے دھونے کا صابن ہے اس سے آپ کر لیں تو اس سے بہت سارے ببلز ذرا بن جاتے ہیں. تو اس طرح کی نظر آئے گا, اور یہ ایک پہلی علامت ہے, اور اس کو فوری طور پہ سیریس لینا چاہیے اور فوری طور پہ یورین کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے آیا پروٹین آ رہی ہے کہ نہیں. اور یورین کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ساتھ بلڈ کے ٹیسٹ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. ان بلڈ کے ٹیسٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گردوں کا فنکشن یا اس کا کام کرنے کی صلاحیت کہاں تک ہے, نارمل ہے یا نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں کرنی ضروری ہیں. ایک چیز یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سارے لوگ ذرا سا بھی کچھ ہو تو فوراً اسپیشلسٹ کی طرف بھاگتے ہیں. سو دس از ناٹ رائٹ. آپ کے پاس جو سمپل ایک اچھے MBBS ڈاکٹر جو آپ کے محلے میں ہیں, فیملی فزیشین ہیں, وہ آپ کا فوری طور پہ تشخیص کر سکتے ہیں, آپ کے شوگر کا بھی علاج کر سکتے ہیں. اسی طرح جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی شوگر کا علاج کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈائبٹالوجسٹ ہیں. تو یہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے گردوں کے ابتدائی طور پہ تشخیص کر سکتے ہیں. اچھا. خود ہی آپ مریضوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ذرا کچھ ہو جائے تو فوراً ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اس اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں, میں اس اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں. اس میں بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے. بہت ساری دوائیاں مل جاتی ہیں اور دوائیوں کو آپس میں ٹکراؤ کہہ لیں, یا ایک دوسرے کا کوئی زیادہ کر رہی ہے کوئی کم کر رہی ہے دوائی, تو اس میں سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو بعض بار 3 4 نسخوں کے ساتھ ہمارے پاس مریض آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ایک رجحان جو ہے ٹھیک نہیں ہے. تو جس کا ہمیں کافی حد تک اس کو کہنا چاہیے کہ بھی یہ لوگ اس سے اوائڈ کریں تو بہتر ہے. اوائڈ کریں اور اویئرنیس پھیلانا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا مجھے ڈاکٹر نعمان یہ بتا دیں کہ جس طرح کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں, جو سائنز اینڈ سمٹمز آپ بتا رہے ہیں, اس طرح کے سائنز اینڈ سمٹمز دیکھ کے ہمیں کیا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے دونوں گردے ہی صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہیں, یا ابھی ایک گردہ یا فنکشن صحیح طرح کام نہیں کر رہا؟ اصل میں جب گردوں کی بیماری آتی ہے تو دونوں گردوں میں آتی ہے. اوکے.
بڑی ریئر کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کہ ایک گردے پہ شاید نہ ہو, لیکن دیٹس ایکسٹریملی ریئر, اس کی اپنی ایک وجوہات ہیں. لیکن عام طور پہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب گردوں پہ اثر ہوگا تو دونوں گردوں پہ اثر ہوگا, اور اسی کی وجہ سے پھر آگے علامات تو سارا کچھ آئے گا. ایک اور جو چیز جیسا میں نے شروع میں کہا تھا, آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک ٹانگ میں بھی سویلنگ ہو سکتی ہے, دونوں میں بھی ہو سکتی ہے. ایک ٹانگ میں سویلنگ ہونے کا ریزن عام طور پہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے وہ زخم سے بن جاتے ہیں, عام طور پہ جن کو کہتے ہیں فنگس انفیکشن ہوگی. اس سے تھوڑا سا زخم سے رستہ بن جاتا ہے جہاں سے پھر بیکٹیریا جا کے پوری انفیکشن کر سکتی ہے. اس کو ہم سیلولائٹس عام طور پہ کہتے ہیں. تو جس کو اینٹی بائیوٹکس وغیرہ سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اور ساتھ وہ فنگس کا علاج بھی ضروری ہے. پھر کچھ لوگ بہت دیر تک بیٹھے رہیں کام کے لیے, یا ویسے, یا نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں, یا ٹریول کر کے آتے ہیں فلائٹس میں, ایسے پیشنٹس میں, ایسے لوگوں میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے کلاٹ بن جاتا ہے. تو کلاٹ دونوں طرف بھی بن سکتا ہے, لیکن عام طور پہ ایک سائڈ پہ. تو ایسی صورت میں ٹانگ میں درد ہوگی, پنڈلی سوج جائے گی, اور ساتھ سویلنگ ہو جائے گی. تو اس کا علاج فوری طور پہ کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ کلاٹ ٹوٹ کے پھر لنگس میں جا کے اور ہارٹ میں جا کے لنگس میں بھی جا سکتا ہے, اور دیٹ کین بی اے ویری سیریس تھنگ, اور اس سے فوراً ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی کسی کنڈیشن میں جس میں ٹانگ میں درد ہو اور سویلنگ ہو اور یونیلیٹرل ہو, ایک سائڈ پہ ہو, یہ بہت ضروری ہے کہ فوری طور پہ فزیشین سے رجوع کیا جائے. ٹھیک ہے. جو شوگر کے پیشنٹس میں عام طور پہ کسی بھی قسم کا زخم بہت جان لیوا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ زخم جو ہے وہ پھر آگے انفیکشن بنا کے پوری ٹانگ اور پورے جسم میں پھیل سکتا ہے, اور بعض دفعہ ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے, اور یہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل سب کے لیے ہوتا ہے, فیملی کے لیے بھی, پیشنٹ کے لیے بھی, اور فزیشین کے لیے بھی. تو کچھ چیزیں ہم بچاؤ سے ہی یعنی پریونٹ کر کے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں, کہ پہلے سے ہی دیکھ لیں کہ بھئی یہ پرابلمس ہیں, اور اس کو ہم کس طرح سالو کرنی ہے, کس کے پاس جانا ہے, اور اپنے ایک فزیشین ضرور رکھیں. ہمارے جو شوگر کے, میں بار بار شوگر کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہماری جو پریکٹس ہے 50% سے زیادہ شوگر کے مریضوں کی ہوتی ہے, اور اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ سب چیز اس سے بچت ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وہ پہنچے ہی نہ گردوں کی بیماری کے ساتھ. اگر وہ خود ہی اس حوالے سے احتیاط کرنا شروع کر دیں تو وہ ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ عموماً یہ جو ڈاکٹر کی ضرورت تو پڑے گی, لیکن گردوں کے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے بتائیے جب عموماً جو گردوں کے مسائل ہوتے ہیں کس عمر میں شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, جو شوگر کی بیماری ہے اس میں تو اگر کسی کو شوگر ہے, بچپن میں جس کو شوگر ہوتی ہے, جس طرح ہمارے بڑے مشہور کھلاڑی وسیم اکرم, ان کو بھی شوگر ہے, تو لیکن ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ اوکے, کنٹرول کیا, اور کس لیول پہ پہنچے. تو ایسے پیشنٹ میں اگر وہ خیال نہ کریں تو 8-10 سال بعد جا کے ان میں گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے. لیکن جو 20-25 سال سے زیادہ ایج میں جو شوگر ہوتی ہے, اس میں جس دن ان کو شوگر کی تشخیص ہوتی ہے, اس میں آلموسٹ 11 سے 20% کے درمیان لوگوں میں چانس ہوتا ہے کہ اسی دن سے ان کے اندر کمپلیکیشنز بھی ہو چکی ہوئی ہیں. اچھا. کیونکہ یہ وہ شوگر ہوتی ہے جو 5 سے 10 سال پہلے سے چل رہی ہوتی ہے, جو ڈائگنوز نہیں ہو پاتی. تو بائی دا ٹائم آپ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو اسی وقت ہی آپ کو فوری طور پہ گردوں کو چیک کروانا چاہیے, یورین کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, بلڈ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے, پھر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کا فوراً ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ آنکھوں کے جو ٹیسٹ ہیں یہ لوگ بالکل بھول جاتے ہیں. سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے, جا کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ کے اس سے پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو شوگر نے کہاں پہ اثر کیا ہوا. تو 30-40 سال کی عمر تک شوگر کی بیماریوں سے کافی لوگوں کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے اپنے پیشاب کا ٹیسٹ, بلڈ کا ٹیسٹ فورتا. اس طرح بلڈ پریشر اگر ان کنٹرول رہے, چلتا رہے, وہ بھی پرابلم کر سکتی ہے. وہ بھی آپ کی جو ہے گردوں پہ افیکٹ کر سکتا ہے, اور وہ خطرناک کنڈیشن بن سکتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر نعمان تعریف ہمارے ساتھ موجود ہے, کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئے ہیں اور امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ ڈسکشن کی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, خاص طور پر گردوں کے حوالے سے. اور جتنے بھی ڈائبیٹک یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں انہوں نے تو خاص طور پر احتیاط لازمی کرنی ہے تاکہ جو آپ کے گردے ہیں یہ بچ سکیں. اور اسی نوٹ پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तानी ख़वातीन और उनको दस्तयाब मुआशरी मौक़ों के हवाले से, तो हम ख़वातीन ना मुआशरे का इंतहाई अहम हिस्सा हैं और ख़वातीन की खुशहाली ही कौम की खुशहाली समझी जाती है और पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम हो रहा है और ख़वातीन दुनिया के तकरीबन तमाम शोबाजात में अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा रही हैं। और अगर पाकिस्तानी ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में भी अब ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स या अपने छोटे बड़े बिजनेसेस का हिस्सा बनने लगे। और हम देख रहे हैं कि कोरोना वबा के दौरान ना ख़वातीन की बड़ी तादाद ने अपने बिजनेसेस का आगाज़ किया है और इस हवाले से वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि ख़वातीन को दस्तयाब मुआशरी मौक़े बेहतर हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इस हवाले से ख़ास इक़दाम किए जा रहे हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और वेक्स नेट की जानिब से लाहौर एक्सपो सेंटर पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 रोज़ा वुमेन एंटरप्रेन्योर एक्सपो के 10वें एडिशन का इनेकाद किया जा रहा है और जिसमें पाकिस्तान भर से ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स शामिल होंगी। स्टॉल्स लगाए जाएंगे जिसमें दस्तकारी की नुमाइश की जाएगी और उसके अलावा मुख्तलिफ इक़साम के पवेलियंस भी कायम किए जाएंगे। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर एक्सपो का मकसद क्या है, इससे ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मदीहा अली, हैं डायरेक्टर हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की। मदीहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मदीहा, एक्सपो सेंटर में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम हो रहा है पाकिस्तान में और अब एक्सपो सेंटर में ये भी इनिशिएटिव लिया गया है, तो मुझे बताइएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और जो ख़वातीन हमें देख रही हैं और आपको देख रही हैं उन्हें बताइए कि वो किस तरह फ़ायदा उठा सकती हैं इससे। अच्छा, सो लेट मी बिगिन। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का शुरू से मैंडेट रहा है कि ख़वातीन की बहबूद के लिए वो काम करते रहे। थ्रू डिफरेंट डेलीगेशंस एंड एग्जीबिशन में भी उनको मौके दिए जाते हैं विद सब्सिडीज़ of more than 50% are given to women entrepreneurs to participate in international exhibitions and delegations, जो TDAP on and off करवाता रहता है throughout the world. इसके अलावा वेक्सनेट एक प्रीमियर जो है एग्जीबिशन है जो TDAP ने ऑर्गेनाइज किया था पहली दफ़ा 1999 में। अच्छा, उसके बाद दिस इज़ द 10th एडिशन। अल्टरनेटिवली ये लाहौर और कराची में होता रहा है अल्टरनेटिव ईयर्स पे और इस दफ़ा ये लाहौर में होने जा रहा है 17th 18th जुमेरात जुमा मार्च कमिंग इन द नेक्स्ट 2 days एट एक्सपो सेंटर लाहौर। ओके, तो इसके अंदर भी वी आर इनवाइटिंग वुमेन फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, फ्रॉम चित्राल, कलाश, सवात to the south, from Sindh interior and from Karachi side as well. Interior Punjab as well, Bahawalpur wali side se, Quetta, Peshawar, all over Pakistan. Sari women, जितनी भी women entrepreneurs है, they are all coming here to participate in this exhibition. लेकिन कोई क्राइटेरिया तो नहीं रखा गया इस हवाले से? इसके अंदर क्राइटेरिया होता है बेसिकली ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैंडेट है फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। तो इसके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया यही रखा गया है कि आप जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो पार्टिसिपेट करें उनका रनिंग बिजनेस हो। थोड़ी देर से वो चल रही हों, अपना उनका बिजनेस स्टार्टअप हो एंड दे आर रेडी टू एक्सपोर्ट, दे हैव द कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट। अच्छा, हमारी तरफ से हमारी अचीवमेंट यही होगी कि हम इन ख़वातीन को जो इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको फर्दर आगे उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करें और उनकी आपकी जो सप्लाई चेन है उसके अंदर उनको इनकलकेट करें दैट दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन एज वेल एज पाकिस्तान डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड सिनेरियो। ठीक है, तो मुझे बताइए इसमें जो स्टॉल्स हैं वो कितने स्टॉल्स लगने वाले हैं और एक डेटा के मुताबिक कितने जो एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाली हैं? जी, तो इस दफ़ा हमारे पास 304 स्टॉल्स हैं। वी आर एग्जिबिटिंग इन 2 halls, hall number 2 and hall number 3 of Expo Center. इसके अंदर वी हैव प्रोडक्ट कैटेगरी स्टार्टिंग फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स जो ख़वातीन के नोन एंड फेमिलियर प्रोडक्ट्स हैं। Otherwise, we have women coming in with service sector, agro sector, engineering sector, and developmental product categories as well. ठीक है, तो इस हर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आपको डिफरेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगी एट द वेक्सनेट 2022। मतलब सारे पाकिस्तान से जितनी भी एंटरप्रेन्योर हैं हमें वहाँ पर एक ही छत तले नजर आएंगी जो अपनी कुछ ना कुछ कर रही हैं, जो मैदान में आई हुई हैं और
مردوں کے مقابل ہو کے جو ہے اپنا بزنس چلا رہی ہیں وہ ہمیں وہاں پر نظر آنے والی ہیں انشاءاللہ. تو اس سے پہلے بھی کیا یہ ہو چکے ہیں اس طرح کے؟ جی 1999 سے لے کے 2015 تک اٹ واز اے ریگولر ایونٹ, لیکن آفٹر 2015 تھوڑا سا جو کہ کووڈ کی وجہ سے بھی لیٹر آن یہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا, بٹ اگین دس ہیز بین ریوائوڈ بیکاز گورنمنٹ کی بھی پرائرٹی ہے وومن امپاورمنٹ کی, اینڈ اسپیشلی مارچ از وومنس ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو وی تھاٹ دیٹ واٹ اے ونڈرفل ٹائم کہ ہم ویکسنیٹ کو بھی مارچ کے اندر with the concept that women development and capacity development, awareness creation of the needs of the women of Pakistan should be highlighted. So this year, this is the 10th edition, and inshallah we will be carrying forward this same thing into smaller exhibitions throughout Pakistan. This is a larger scale exhibition, but TDAP کا خواہش یہی ہے کہ ہم ان کو اسمالر اسکیل پہ, ابھی ہم نے ریسنٹلی حیدرآباد میں بینگل ایگزیبیشن کیا. اچھا. سو اوور دیئر سٹیزنز آف حیدرآباد اینڈ ایڈجسنٹ ایریاز پارٹیسپیٹڈ, ادھر کے کرافٹسمینس اینڈ آرٹیسینس پارٹیسپیٹڈ اینڈ اٹ ہیڈ اے ویری گڈ ٹرن آؤٹ. تو اسی طرح ہم ہر ایریا کی اسپیشیلٹی دیکھتے ہوئے, پروڈکٹ اسپیشلائزیشن کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ایریا وائز we would go into smaller exhibitions as well. تو آپ کو لگتا ہے کہ مدیحہ اس طرح کی اور بھی ایگزیبیشنز لگنی چاہیے پاکستان میں یا ہر صوبے میں, تاکہ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کو ایک ایٹ لیسٹ حوصلہ تو ملے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں؟ بالکل, دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز جب تک آپ کو اویئرنیس نہیں ہوگی, آپ کو اپرچونٹی نہیں ملے گی, یو ول ناٹ لرن how to deal with the upcoming situations in the domestic market as well as in the international market. International market اب کووڈ کی وجہ سے اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, آئی ٹی کامرس کی جو یوسیج ہے, اینڈ اسپیشلی ہمارا جو یہ والا وومن انٹرپرینور ایگزیبیشن ہے, اٹ از بیسڈ آن women entrepreneurs connecting with information technology. Okay. It means that women sitting in the comfort of their homes can join the e-commerce bandwagon and sell their products from their homes as well. So usko hum further develop اس کی بہتری کے لیے ہم لوگ ویمن کو آئی ٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ایگزیبیشن بھی کر رہے ہیں. اور یہ کب ہونے جا رہی ہے؟ this one, the 17th and the 18th. اچھا, یہ اس کے اندر ہی ہوگی, مطلب ان کو بتایا بھی جائے گا کہ بالکل. اس کے اندر سائڈ لائن ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر آئی ٹی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا ہینڈلنگ, اس کے اوپر سائڈ لائن ایکٹیویٹیز میں سیمینارز کروائے جائیں گے جس کے اندر خواتین کو ایجوکیٹ کیا جائے گا, ان کی کیپیسٹی ڈیولپ کی جائے گی کہ آپ اپنے پروڈکٹس کو آن لائن کیسے سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیل کر سکتے ہیں, اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے کس طرح آپ نے کام کرنا ہے, ریچ آؤٹ کس طرح آپ نے بڑھانا ہے لوگوں تک, تو یہ نیٹ ورکنگ سکھائی جائے گی انہیں خاص طور پر. ایگزیکٹلی. جو ایونٹ ہے دیٹ از اے B2C ایونٹ, بزنس ٹو کنزیومر ایونٹ اسے کہتے ہیں, جہاں پہ لوکل پبلک از انوائٹیڈ. اٹس اوپن ٹو دا لوکل پبلک فار 2 days, open for families. So we would love to have the Pakistan Lahore community visit us at the Wexnet 2022 at Expo Center Lahore. اور باقی اس کو ہم جو ای کامرس کا کمپوننٹ ہے اس کو وہ کہتے ہیں آن لائن بزنس سیلنگ کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے گی. تو جو لوگ وہاں پر آئیں گی, جو دیکھنے آئیں گے, جی, وہ اگر ان میں سے کوئی بننا چاہے کہ ہم نے انٹرپرینور بننا ہے اور ہمیں کچھ انفارمیشن چاہیے, یا اس طرح کے بھی ڈیسک وہاں پہ لگائے جائیں گے؟ جی بالکل, ہیلپ ڈیسک لگائے جائیں گے, اویئرنیس سیشنز ہیں, اس کے بعد اسمال کیا کہتے ہیں گروپ فوکس سیشنز ہیں جس کے اندر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا ہاؤ ٹو ٹیک یور بزنس آن لائن, ہاؤ ٹو اسکیل اپ یور بزنس, اینڈ ہاؤ ٹو ایون گیٹ فائنانس فار یور بزنس, اور کس طرح آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے جب آپ جمپ ان کر رہے ہو, نیو جو بندہ ہے وہ کس طرح کر سکتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ پاکستان میں جو ان کے باقی چیزیں ہیں وہ کس طرح ان کو شو کیا جائے گا؟ اوکے, سو جو ہمارے ایگزیبیشن کے حوالے سے جو پروڈکٹ بائیفرکیشن ہے, ٹیکسٹائل, ہینڈی کرافٹس, انجینئرنگ, سروس اینڈ ایگرو, اس کے اندر ٹیکسٹائل کا جو پویلین ہے اس کے اندر ٹیکسٹائل کے ملبوسات اور لوکل ہینڈی کرافٹس, جس کے اندر آپ کی یہ چکن کاری اور تلا اور چترالی کڑھائی, یہ سارے ادھر اویلیبل ہوں گے. So you will get a flavor of all of the handicraft stitches and the embroideries of Pakistan under one roof. In the agro sector, we have women presenting agricultural development goods such as food products, packaged products, food supplements جو آج کل بہت زیادہ popular ہیں for nutritional and healthy growth. اور اس کے علاوہ انجینئرنگ سائڈ پہ پھر آپ کے آ جاتے ہیں کنسٹرکشن مٹیریل اینڈ ڈیولپمنٹل پروڈکٹس
جس کے اندر آپ کی اسٹیشنری آئٹمس ایز ویل ایز پھر آپ کی سروس سیکٹر آ جاتا ہے جس کے اندر آئی ٹی کی ٹیکنالوجی اینڈ سروس پرووائڈرز بھی ول بی شو کیسنگ دیئر پروڈکٹس ایٹ دس ایگزیبیشن. اور مجھے بتائیے مدیحہ, ایسی ایگزیبیشنس کے بعد جو ان کی جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی کتنی مانگ بڑھ جاتی ہے انٹرنیشنلی؟ Okay, so the concept over here is that once the women are familiarized with this environment, تو اس کے اندر we have invited international consulates as well, تاکہ وہ آ کے دیکھیں کہ ادھر کی خواتین میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور ہمارے پروڈکٹس are so beautifully hand crafted. آج کل دنیا جو ہے وہ سسٹینیبل اینڈ آرگینک کی طرف جا رہی ہے اور ہماری خواتین کا جو مین فوکس ہے their ہینڈ میڈ کسٹمائزڈ پروڈکٹس. So they are very much popular with the ethnic and the cultural shops and the crafts shops internationally. So our focus would be to promote these products on ہمارا جو ویکسنیٹ it's also in a hybrid mode. It will be online as well. تو آپ ورچولی بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. مدیحہ علی, ڈائریکٹر ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی. مدیحہ بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ یہاں پر آئے ہیں. اور ویمن انٹرپرینورشپ ایکسپو سجنے جا رہا ہے اور جمعرات اور جمعے کو ہے, اور آپ سے بھی یہی کہیں گے جناب کہ آپ بھی وہاں کا وزٹ کریے اور جو پاکستان بھر سے خواتین آئی ہوں گی ان کی جو چیزیں ہیں ان کو سراہیے. مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا, جس میں ہم لاہور اور لاہوریوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. لاہوریوں کے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی غفلتوں کی وجہ سے بڑے بڑے سانحے لاہور کا مقدر بن جاتے ہیں. اور گزشتہ برس لاہور کے ایک اہم تجارتی مرکز حفیظ سینٹر میں لگنے والی آگ سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا, اور ایک نقصان کا مداوع بھی ہوا نہیں تھا کہ ایک اور اہم تجارتی مرکز آگ کی نظر ہو گیا. گلبرگ کے شاپنگ مال پیس میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا جس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا, اور آگ جو ہے رات گئے لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے پلازے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اور پیس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً 400 دکانیں اور راہداریوں میں لاتعداد کاؤنٹرز موجود تھے. زیادہ تر دکانیں وہاں پر موبائل فونز کی تھی, الیکٹرانکس اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی تھیں, اور آگ لگنے سے شعلے آسمان تک بلند ہوتے رہے, اور ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے 10 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا. لیکن اس واقعے نے انتہائی سنگین سوالات کو جنم دیا ہے کہ یہ آگ کیسے لگی ہے یا پھر لگائی گئی ہے. عمارت میں نصب فائر ہائیڈرنٹس کیوں نہیں کام کر سکے ہیں. لاہور میں آتش زدگی کا یہ جو پہلا واقعہ نہیں ہے. جب بھی کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے نا تو انتظامیہ کی جانب سے بلند و بلند دعوے سامنے آتے ہیں, لیکن معاملہ ٹھنڈا ہوتے ہی سب دعوے ہوا ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی جی پنجاب سول ڈیفنس ہیں شاہد حسن کلیان صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہے نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں, اور عمران آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. سر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کا پوائنٹ آف ویو کل کے حوالے سے جو فائر لگی ہے پیس میں, اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ بہت سے جو تاجر برادری ہے یہاں پر جو وہاں پر دکاندار تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگی نہیں ہے, آگ لگائی گئی ہے, کیونکہ وہاں پر جو مالکان تھے وہ دکانیں ہماری خالی کروانا چاہ رہے تھے. تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے. دیکھیں, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہاں بلایا اور اسٹارٹ میں ہی میں عرض کرتا چلوں, جان ایلیا کہتے ہیں ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ہے کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. آج آپ نے مہربانی کرتے ہوئے مجھے ایز اے ریپ آف سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بلایا ہے, اس میں میری سبمیشن یہ ہے کہ اس وقت اس سٹیج پہ کچھ کہنا میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. کمشنر لاہور صاحب نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ایک انکوائری ٹیم بنا دی ہے. لیٹ دا رپورٹ کم, دین وی ول بی ان اے پوزیشن. ایز فار ایز سول ڈیفنس پوائنٹ آف ویو از کنسرنڈ, ہم نے فائر پریونشن میجرز کی امپلیمنٹیشن کرانی ہوتی ہے ان پلازاز میں, اور ان میں فائر ہائیڈرنٹ چیک کرنے ہوتے ہیں. ان کی جو ڈرائنگز آتی ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ کنٹرولر ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر, ان کے انڈر ہیں ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر, وہ اپنے لیول پہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک دفعہ چالان بھی میں نے جو کل آپ کے پروگرام کے بعد اس کی ساری ہسٹری کی, اس پلازا کی 2020 میں 2020 میں
चालान भी हो चुका है फॉर नॉट मतलब उसको जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायर प्रिकॉशनरी मेजर्स। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई है। उनका इम्प्लीमेंटेशन अब ये किसी को कहना कि की गई या नहीं की गई, ये बिफोर टाइम होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम, जो कमिश्नर लाहौर साहब ने बड़ा सोच समझ के एक बड़ी अच्छी खासी बनाई है टीम, तो मेरा ख्याल है कि वदना और उसके TORs भी बड़े एलेबोरेट हैं और उसमें ये भी है कि क्यों लगी और क्या लगाई गई या खुद लगी है। तो वो रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद आई विल बी इन अ पोजीशन या एनीबॉडी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाहौर विल बी इन अ पोजीशन टू टेल यू कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड। ठीक है इमरान, आपसे जानना चाहूँगी पूरा वाक़या हम सब के सामने, आपके भी सामने, आपने जाके वहाँ पर देखा भी होगा, जयबुकवा पर भी, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर फायर जो हाइड्रेंट्स थे वो थे ही नहीं, वाटर हाइड्रेंट्स थे मौजूद ही नहीं थे, और शिकायत भी करते हुए नज़र आते हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? मुनीबा, बड़ा अहम इशू है क्योंकि ये बदामी बाग का एरिया नहीं है, ये शादरा का एरिया नहीं है, ये अंदरून शहर की तंग गलियां नहीं है, ये मेन बुलवार्ड गुलबाग है, जहाँ पे आपका सारी जितने भी लोग हैं वहाँ पे आसानी से उनके पास पार्किंग भी है और दुकानों में जाना भी आसान होता है, और वहाँ पे कोई एक वक्त में हज़ारों लोग नहीं होते, क्योंकि 1997 की बात है, पेस को देखकर ही तो लाहौर में शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था। हाँ जी, ऐसे और ये तमाम लाहौर जो है आज आपको जगह जगह पे शॉपिंग मॉल नजर आ रहे हैं, ये इसी वजह से जो है वो नजर आए, और यहाँ पे जाना एक लोगों के लिए बड़ा अच्छा फील करते थे। मगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो ये पहली आग नहीं है पेस में, ये तीसरी आग है। अच्छा, और पता नहीं क्या मुहरिकात हैं क्या नहीं है, मगर मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो वहाँ के जो ताजिर हैं उनकी जुबानी ये है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। हाँ जी। अब ये तो जैसा कि कल्याणी साहब ने बताया कि कमेटी बन गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि क्या कमेटी बनने के बाद अगर वो सच्चाई भी सामने आ गई तो क्या जिम्मेदारान को सजा मिलेगी? क्या वो लोग बच जाएंगे या अपने आप को बचा रहे हैं? क्योंकि हमें जो ज़राए और ताजर, ये ताजरों का कहना है, उनका दावा है, वो कह रहे हैं कि 4 माह से हमें कहा जा रहा था कि दुकानें खाली करें, हमने यहाँ पे कोई प्लाजा बनाना है। अच्छा। अब इस बात को देखते हुए ही कमेटी में ये लाजमी लिखा गया कि आग क्यों लगी, किस तरह लगी, क्योंकि पहले इस कमेटी में, इस तरह की कमेटियों में ये चीज़ें नहीं लिखी जाती, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट मांगी जाती है। ठीक है। अब मसला ये है कि कमेटी बना दी गई है जिसमें कोई 8-10 मेंबर हैं, जिसमें 3 रोज़ के बाद वो बताएगी कमेटी की रिपोर्ट क्या है, मगर मौजूदा सूरत हाल में आपके लाहौर में सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं। अभी हमने कल ही एक रिपोर्ट नशर की जिसमें 460 बिल्डिंग्स का जिक्र था। सिविल डिफेंस की जो रिपोर्ट थी, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर हैं उनकी रिपोर्ट थी, क्योंकि ये DG बैठे हुए हैं तो इनको जाहिर बात है ये रिपोर्ट जाती है, तो 460 बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें ये हालात मौजूद नहीं है। इवन के जब आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो यही वजह है कि अगर सिविल डिफेंस का NOC नहीं है, अगर रेस्क्यू NOC नहीं देता, तो जो आपके दाखिली खारजी रास्ते होते हैं, एग्जिट पॉइंट जो होते हैं, अगर वहाँ पे सीढ़ी नहीं लगी हुई है, अगर आपके फौरी तौर पर आग लग जाए तो किस तरह लोगों को बाहर निकालना है, तो उसके अगर तमाम तर आलात मौजूद नहीं है, कोई इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, तो वो प्लाजा जो है वो उसमें तजारती सरगर्मियां नहीं हो सकती, मतलब वो फंक्शनल हो ही नहीं सकता, वहाँ पर कोई भी लोग जा ही नहीं सकते, ना ही अपनी दुकानें खोल सकते। हम भी आप लोगों के ऊपर सारा बर्डन नहीं डाल रहे, हम कह रहे हैं कि जो आपकी जिम्मेदारी थी, हाइड्रेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो एक लाजमी जुज़ है वहाँ का कि किसी भी प्लाजा में होना ज़रूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती तो एटलीस्ट इतना ज़्यादा नुकसान ना हो वहाँ पर। इमरान, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, शायद भाई जो आपको बता रहे थे वो दबे अल्फाज में बता रहे थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, और खुलकर ये बात है कि क्योंकि हम अपनी बात पेश कर सकते हैं, और ये हमारी बात नहीं, ये शहरियों की बात है। मसला ये है कि मुनीबा, ये कोई LPG की दुकान नहीं थी, ऐसे ही है कि एक सिलेंडर फटा और उसने लपेट में ले लिया 8-10 दुकानों को। ये तो एक जो प्लाजा है, मैं फिर कह रहा हूँ, पोश इलाके में है, यहाँ पे हर चीज़ जो थी वो मौजूद थी, और यहाँ पे 2.25 करोड़ रुपया माहाना फंड इकट्ठा किया जाता था तमाम दुकानदारों से कि यहाँ पे आग ना लगे, यहाँ की सफाई रहे, यहाँ के तमाम जो जितनी भी सहूलियात होती हैं दुकानदारों को वो दी जाती हैं। अच्छा, मसला ये है कि ये एक प्लाजे की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे इसी लाइन में कम अज़ कम
30 से 35 प्लाजे ऐसे ही है जी। और उन प्लाजों में अच्छे खासे पैसे लगते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी होती है और वहाँ पे तमाम चीज़ों की जितना भी इक्विपमेंट है वहाँ पे मौजूद होता है। अब हमने जो 460 का फिगर दिया वो ये फिगर था कि वो सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की रिपोर्ट थी जिसमें बाकायदा तौर पे बताया गया कि इस इमारत में ये चीज़ मौजूद नहीं है, लिहाजा इस इमारत को जो इन्फोर्समेंट कमेटी है, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, इसके साथ साथ तमाम जितने भी इदारे हैं जो इसके ऊपर इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इनको यहाँ तो सील करें प्लाजो को, या यहाँ पे नया सामान लगवाएं और इनको वार्निंग नोटिस जारी करें। इवन के फी दुकानदार को 50,000 रुपया जुर्माना करने के भी अहकाम दिए गए। ये बात आज की नहीं है, ये 2018 के एंड पे कमिश्नर लाहौर डॉक्टर मुशबा पराजा थे, उन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाया। फिर दुकानदार अगर नहीं लगवाते तो उनको 50,000 रुपया जुर्माना करना शुरू कर दें। वो लेटर भी हमारे पास मौजूद है। अब ये लेटरबाजी हुई, उसके बाद फी सेंटर में आग लग गई, उसके बाद आपको याद होगा हालोट पे भी लगी, फिर अनारकली भी लगी, फिर नीला गुंबद भी लगी, और फिर दोबारा से इधर। और इस दरमियान में आपके एक मारूफ स्टोर है जो लिबर्टी में मौजूद है, वहाँ पे भी लगी। मसला आग का नहीं है, मसला ये है कि अगर आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो शॉर्ट सर्किट का ये मतलब होता है कि आग लगी है, उसी वक्त ऑटोमेटिकली जो है अलार्म बजता है और पानी जो है वो, देखिए ये तो होती है इब्तदाई सूरत हाल। उसके बाद जो है रेस्क्यू 112 ने कितने मिनट में पहुंचना, उनका क्या स्टैंडर्ड टाइम है, क्या किस तरह गाड़ियां पहुंचनी है, किस तरह से ट्रैफिक को मेंटेन करना है, किस तरह से कॉर्डन ऑफ करना है, ये तमाम तर सूरत हाल ऐसे ही है। मैं फिर कहूंगा कि ये पेस है, ये कोई अंदरून शहर की कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे आग लग गई तो जहाँ पे पानी की गाड़ियां ना जा सकें, जहाँ पे छुप छुपा के मेरे ख्याल से बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो अपडेट है, वो जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती ना, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या मुहर्रिकात सामने आते हैं, किसकी जिम्मेदारी थी, कौन इसके पीछे है और किनको कार्रवाई करके जो है उनको मुरद्दल इल्जाम जो है वो ठहराया जाएगा और कार्रवाई भी होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। शाहिद हसन कल्याणी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस पंजाब है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान आपका भी बेहद शुक्रिया। जनाब, कल होने वाले वाक़े के हवाले से हम बात कर रहे थे और बड़ा अफसोसनाक वाक़या, करोड़ों रुपए का उसमें नुकसान हुआ है। क्या क्या चीज़ें थी, किन वजह से हुआ है, ये जब रिपोर्ट सामने आएगी, तफ्तीशी रिपोर्ट है, उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंकशाफात सामने आएंगे हमारे। और अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों की दुनिया के हवाले से। तो शायर, अदीब और मुसन्निफ अहमद हमाद साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ आज मौजूद हैं और उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज किन किताबों का तारुफ हमारे से करवाने जा रहे हैं। जी अहमद साहब। शुक्रिया मुनीबा। आज जो किताब है, बल्कि ट्रायलॉजी है, 3 किताबों का सेट है। ये जो थिएटर के अदाकार होते हैं ख़ास तौर पे और जो स्क्रीन पे करते हैं आम तौर पे, उनके लिए आप समझ लें कि बेहतरीन किताब है, बेहतरीन किताब है, जिसको हम अक्सीर कहते हैं। वो इसलिए कि ये जिस शख्स ने लिखी हैं ये ख़ुद बहुत बड़े अदाकार थे और उन्होंने अपने ज़माने में, ये रूस के हैं, इनका नाम है स्टेनिस्लॉवस्की। ये आप समझ लें कि थिएटर का, जदीद थिएटर का बाबा आदम कहलाते हैं, फादर ऑफ द मॉडर्न थिएटर। तो ये रूस में पैदा हुए और वहीं पे इन्होंने काम किया और कहते हैं कि मैंने जब अपनी आंख खोली थिएटर पर तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशन के साथ थिएटर किया जा रहा है और वो सारा जाली है, यानी असली नहीं है, अंदर से एक्टिंग नहीं आती, मिमिक्री है, फीलिंग नहीं है उसमें। तो शेक्सपियर के बड़े बड़े प्लेज होते थे वहाँ और जो भी आता था बादशाह बनता था, वो ऊंची आवाज़ में बोल भी रहा है और एक मसनूई तसन्नो था उसमें। तो इसने कहा कि इस तरह तो एक्टिंग नहीं होती, एक्टिंग तो वो होती है जो आप फील करते हैं, सफ़र करते हैं और फील करते हैं और उसके बाद आपके अंदर से अदाकारी निकलती है, वो अदाकारी होती है। तो उस काम के लिए एक छोटा सा नुक्ता था, इस नुक्ते को उन्होंने 3 किताबों पे फैला दिया और बहुत जहानत के साथ फिर इन्होंने एक्टिंग को 2 हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने कहा कि एक अदाकार का एक चीज़ होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में उसको जिस्मानी मूवमेंट्स सीखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़कीर का करैक्टर करना है तो फ़कीर को बहुत अच्छे तरीके से देखे, उसकी ज़िंदगी को लिव करे और अगर हो सके तो फ़कीर बन के गली में चक्कर भी लगाए, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया भी। मसलन टैक्सी ड्राइवर में, जो टैक्सी ड्राइवर का जो हीरो था मेन, वो बाकायदा 6 महीने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाता रहा। इसी तरह एकन एकर्ट के बारे में कहते हैं कि
वो खुद बल्कि एक दफ़ा बता रहा था कि मुझे अगर विलन का कैरेक्टर करना होता है तो मैं बाकायदा बुरा आदमी बन जाता हूँ और अच्छों में बैठता हूँ ताकि मैं उनका रिएक्शन रिसीव कर सकूँ और मैं देखूँ कि उनके चेहरे के तासुरात मेरी इस बात पे क्या होते हैं। जब मैं उसको अच्छी तरह जज्ब कर लेता हूँ, इम्बाइब कर लेता हूँ, उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू परफॉर्म नाउ। तो ये एक बुनियादी बात थी जिस पे स्टेनिस्लॉवस्की ने ये 3 किताबें लिखी। एक किताब है एन एक्टर प्रिपेयर्स, दूसरी इसकी ट्रायोलॉजी का दूसरा हिस्सा है बिल्डिंग अ कैरेक्टर, और तीसरा है क्रिएटिंग अ रोल। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ABC, A फॉर एन एक्टर और B फॉर बिल्डिंग और C फॉर क्रिएटिंग अ रोल। इसने इसी सीक्वेंस के साथ लिखी है कि सबसे पहले आपको अदाकारी सीखनी है। मसलन इसमें उसने जो चैप्टर लिखे हैं आपके लिए बड़े मज़े के इसमें बातें होंगी। एक है चैप्टर इमेजिनेशन का और एक है यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का। मैं ख़ास तौर पे इन 2 चैप्टर्स के बारे में छोटी छोटी बात करूंगा। इमेजिनेशन में उसने कहा कि आपको खुदा न खास्ता कहीं पब्लिक में इंसल्ट, आपकी ये तजुर्बे से गुजरा है, आपकी वाकई इंसल्ट हुई है, एक थप्पड़ पड़ा कहता है, उसके बाद आपकी चीख ने बर्न करना शुरू कर दिया और आपके अंदर से एक वो जो होती है जो कंटेम्पचुअस जो एक एक्सपीरियंस होता है उसका अजियतनाक तजर्बा हुआ। उसके बाद आपके कान भी सुलगने लग गए। तो एक तजर्बा, एक दफ़ा ज़िंदगी में तजर्बा हुआ, लेकिन जब भी आपको ये याद आएगा तब आपके कान की लोएं सुलगना शुरू हो जाएंगी। कहता है कि अब इस तजर्बे को आपने बतौर एक्टर भूलना नहीं। ये वाला तजुर्बा इमेजिन करें, अगर इस तरह का किरदार कोई आ जाता है स्टेज पे, इसी तजुर्बे को रिकॉल करें, रिमाइंड करेंगे तो आपकी कान की लोएं खुद ब खुद सुलगना शुरू हो जाएंगी और चीख जो है वो बर्न करना शुरू कर देंगे और आपके अंदर वही एक झुरझुरी सी आएगी कि ये किस अजियत से और किस ज़िल्लत से मैं गुजरा था। तो दिस विल बिकम सो ईजी टू परफॉर्म ऑन स्टेज। आपको वो मिमिक्री नहीं करनी पड़ेगी बल्कि फील अंदर से आपकी ये अदाकारी निकलेगी। वो कहता है कि रिक्रिएट करनी चाहिए, रोल को रिक्रिएट करना चाहिए, ना कि आप उसको अडाप्ट करें, उस तरह तारीख करें और उसमें तसन्नो डालें। दूसरी उसने इंपॉर्टेंट बात की यूनिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसने कहा कि एक अदाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि रट्टा मारने के साथ साथ अपने डायलॉग्स को अंडरस्टैंड करे और सिचुएशन को समझे और अपने आप को इमेजिनेशन की ताकत पे हर सिचुएशन में लेके जाए और कैरेक्टर के अंदर दाखिल हो, कैरेक्टर में स्टे करे। स्टे करने के बाद उसको वो सारा एक्सपीरियंस डाले जो इमेजिनेशन की बुनियाद पे उसने लर्न किया हुआ था, इमेजिनेशन के उस हांडी से वो निकाल के इसमें डाल सकता है। उसके बाद कैरेक्टर से एग्जिट करे। वो 3 स्टेजेस हैं, एंटरिंग इनटू द कैरेक्टर, स्टेइंग और उसके बाद एग्जिट करना। तो ये 3 काम एक्टर को जितनी जल्दी वो कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर आप एक दफ़ा कैरेक्टर में आ गए तो ये आपकी अजमत है कि आप उसी में रहते हैं और बहुत देर तक रहते हैं। लेकिन स्टेनिस्लॉवस्की ने कहा कि आपको बहुत जल्द ये काम करने चाहिए, तेज़ी से। आपको अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट सीखना चाहिए, स्क्रिप्ट लर्न करना चाहिए और उसके बाद छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना लेने चाहिए, बिल्कुल मैनेजमेंट के असूल पर। तो ये आज की किताब थी, बल्कि ट्रायोलॉजी थी, 3 किताबों का एक सेट। तो अगर कोई अदाकारी सीखना चाह रहे हैं, आप थिएटर पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, फॉर दैट मैटर स्क्रीन पे, तो ये किताब आपके लिए बेहतरीन है। जनाब अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शायर मुसन्निफ अदीब अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही बेहतरीन 3 किताबें हैं जिनके हवाले से उन्होंने आज हमें तारुफ बताया है कि किस हवाले से आप इसको बेहतरीन अंदाज में आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। एक्टिंग के जो शौकीन अफराद हैं ना, उनके लिए बहुत सारा लेसन है इन 3 किताबों के अंदर, तो ज़रूर पढ़िएगा। जिनको शौक़ है एक्टिंग के हवाले से उनको बहुत कुछ इसमें हासिल होने वाला है। अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से। तो ना हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसको सीखने और समझने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। कुछ बच्चे अपना जो लेसन होते हैं, जो अपना कॉन्सेप्ट होता है, बड़े आसानी से याद कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों को एक छोटा सा मजमून या फिर कुछ भी याद करने के लिए ना बहुत ज़्यादा देर लगती है। और अगर हम साइंस के सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करें तो वो खासे मुश्किल भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं, लेकिन अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उन मज़ामीन को पढ़ना और समझना उनके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और इस हवाले से आजकल प्रोजेक्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो ये एक्टिविटी है क्या, इससे किस तरह हम लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? हमारे साथ इस वक्त हसन फरीद मौजूद हैं, जिन्हें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग गुरु
कहें तो गलत नहीं होगा। तो उन्हीं से जानते हैं कि ये मेथोडोलॉजी एक्चुअली में है क्या और कैसे काम करती है। सर आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक ठाक। आपसे ये सबसे पहले तो हमें बताइए ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है क्या, ये क्या मेथोडोलॉजी है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का नाम सुनकर ऐसे लगता है जैसे मैं बिल्कुल नई चीज मुतारिफ करवा रहा हूँ जो कि पहले शायद कभी ना किसी ने सुनी ना देखी। Exactly. लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारी पूरी जिंदगी में हर एक प्रोसीजर जो हम अडॉप्ट करते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड ही होता है। Okay. यानी आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या ऐसा होता है कि आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो और आपको कोई बुक पकड़ा दे कि यार ये ड्राइविंग पढ़ लो, नहीं, या आपने स्विमिंग सीखनी है और कोई कह दे कि स्विमिंग सीख लो। डेफिनेटली जब आपने स्विमिंग सीखनी है आपको स्विमिंग पूल में एक्टिविटीज के लिए लेकर जाया जाएगा। हाँ। अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो आपको गाड़ी पकड़ाई जाएगी। और एक्टिविटी के जरिए ही हम सीखते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जैसे ड्राइविंग कोई कहे कि मैं ड्राइविंग पढ़ रहा हूँ तो अजीब लगता है, या मैं स्विमिंग पढ़ रहा हूँ तो अजीब लगता है। तो बच्चे जब कहते हैं मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो हमें अजीब नहीं लगता है। तो अगर ड्राइवर बनने के लिए ड्राइविंग जरूरी है तो साइंटिस्ट बनने के लिए सिर्फ साइंस पढ़ना नहीं, एक्टिविटीज जरूरी है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जो चीज आपने पढ़नी है उसको आप लोगों ने यूज करना है, इस्तेमाल करना है, आपने प्रैक्टिकली उसको जो है ना वो हर चीज आपने करनी है ताकि आप उसकी फिजिकल एसेंस को समझें, उस चीज के साथ खेलें और इस तरह से जो है ना वो। क्या आज हमारे पास क्या प्रैक्टिकल है जो हमने आज करने हैं? बेसिकली मैं बताता चलूं कि लाइक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम लोगों ने अभी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने ये मुतारिफ करवाया और इसमें हम बच्चों की बेसिकली साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई वो कौन से तरीकाकार है जिसमें बच्चों को एक कॉन्सेप्ट दिया जाए तो उनको बिल्कुल भी हैक्टिक फील ना हो और वो बड़ा मज़े से समझें। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो आप बड़े अच्छा आइस ब्रेकिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने आज आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाना है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं अब क्या बोर्ड फिर। लेकिन अगर मैं बजाय ये कहने के कि मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाना है, मैं कहता हूँ कि बच्चों ये देखो आप सोच रहे होगे कि ये परिंदा अभी गिर जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस परिंदे को छोड़ता हूँ तो ये नहीं गिरता और ये अच्छा खासा बैलेंस है। और फिर मैं ये दिखाने के बाद बच्चों से पूछूं कि बच्चों क्या आप ये सीखना चाहते हो? तो अब मेरा ख्याल है कोई भी चाहूंगी ये मैंने आपके सामने एक चीज मैं भी एक चीज सीखना चाहूंगी। एक मेरे पास भी है ये टूल, मैं इसको बोलूंगी ये एक मेरे पास भी है और ये मैं वाओ ये देखें और ये बिल्कुल बैलेंस है। ये ऐसे लग रहा था जैसे ये भी नीचे गिर जाएगा लेकिन ये बिल्कुल बैलेंस आप देख सकते हैं। ये लुक एट दिस, वाओ वेरी नाइस, वाओ। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से हमने आज सीखा है। अगर मैं यहाँ से आइस ब्रेक करूं और बच्चों को आते साथ ये दिखाऊं फिर मैं कहूँ, फिर अगर मैं कहूंगा ना कि बच्चों आज रहने देते हैं कल पढ़ते हैं तो बच्चे कहते सर प्लीज इसका मुझे बताते हैं। एग्जैक्टली वो इंटरेस्ट जो है उनका डेवलप हो जाएगा। तो ये क्यूरोसिटी जो है, या मिसाल के तौर पर मैं अगर उनको एक पढ़ाना चाहता हूँ मोमेंटम का एक आर्टिकल है तो बजाय मैं वो पढ़ाने के मैं बच्चों को बताऊं कि यार हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उनमें एक तरतीब है, एक पैटर्न है। ऐसा लगता है जैसे चीजें जो है ना वो रैंडमली होने की बजाय फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, कुदरत के कुछ कवानीन हैं जो करवा रहे हैं। तो मैं इसमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन बच्चों को करवाता होता हूँ और वो ये न्यूटन क्रेडल है। तो मैं बच्चों को ये दिखाने के लिए कि इस यूनिवर्स में कितना रिदम है वो दिखाने के लिए मैं बताता हूँ कि ये देखिए मैं अगर इस एक बॉल को अपनी जगह से जो है डिस्प्लेस करूँ और फिर छोड़ूं तो ये आगे वाली बॉल्स को हिट करेगा। तो सवाल ये है कि आगे कितनी बॉल्स जाएंगी। ये बॉल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि भाई बोल तो सकती नहीं है तो ये अगली बॉल्स को कैसे बताएंगे कि भाई तुम लोगों में से कितने ने आगे जाना। तो अब जरा देखते हैं, मैं एक बॉल को छोड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक बॉल आगे जा रही है। अच्छा मैं समझता हूँ कि शायद ये इत्तेफाक हो सकता है, तो मैं इसको चेक करने के लिए दो बॉल्स को जब यहाँ से छोड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दो बॉल्स आगे जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे बॉल्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। यकीनन वो हमारी तरह बोल कर नहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज कोई और है, वो लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, वो लैंग्वेज फिजिक्स है। और मजे की बात यह है बच्चे फौरन पूछते हैं कि सर अगर आप 3 बॉल्स को डिस्प्लेस करेंगे तो आगे तो 2 बॉल्स हैं, अब क्या होगा? अब तो वो हार्मनी, वो रिदम टूट जाएगा। लेकिन जरा देखिए अभी भी आगे 3 बॉल्स जा रही हैं। तो ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारी यूनिवर्स में चीजें या जो प्रोसेसेस हैं वो रैंडमली नहीं हो रहे, बल्कि उनके पीछे कुछ खास कवानीन हैं और जिनको हम पढ़ें
تو آپ دیکھیں ہم لوگوں نے آج کل کتنی جو ہے نا وہ جدید جدت آ گئی ہے، وہ صرف ان قوانین کو ڈسکور کرنے کی وجہ سے ڈسکور کرنے کے حوالے سے ایگزیکٹلی. ہاں تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ جب ایکٹیویٹیز لے کر آتے ہیں تو جیسے آپ کو بھی مطلب شاید لگ رہا ہو کہ یار کاش میں ایف ایس سی میں ایسے ہی پڑھا ایسے ہی پڑھتی، میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتی اور ساتھ ساتھ اس طرح کے پریکٹیکل کرتی تو زیادہ اچھے طریقے سے ہم لوگ ایون میں حالانکہ یہ پڑھا رہا ہوں لیکن کیونکہ میں نے پڑھا اس طریقے سے نہیں، تو میری ابھی بھی خواہش ہے کہ کلاس میں سوچتا ہوں کہ اگر کلاس میں ایسا ہوتا تو شاید میں مطلب آئی کوڈ بی اے سائنٹسٹ ہوں کہ بھائی میں بھی شاید کچھ بڑا کر پاتا اس طرح سے. بالکل. تو یہ ایک طریقہ ہے. یہ جو ٹیڈی بیئر پڑا ہوا ہے مجھے اس کی تھوڑی سی ہو رہی ہے تجسس ہو رہا ہے کہ اس سے ہم کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی قلت ہے تو ہمیں جلدی جلدی کرنا ہے. اچھا یہ جس طرح سے میں بتا رہا تھا کہ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے جس پوائنٹ پر بیلنس کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کیا، تو عام طور پر چیزوں کا جیسے کسی انسان کا سینٹر آف گریوٹی تقریباً یہاں اس کے پیٹ کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں سینٹر آف گریوٹی کو شفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اگر میں ہیوی میس یہاں پر کنیکٹ کر دوں تو یہ میس کنیکٹ کرنے کی وجہ سے اس کا سینٹر آف گریوٹی اس کی ویل سے بھی نیچے چلا گیا. یہاں اس کا سینٹر آف گریوٹی ہے. اچھا جب سینٹر آف گریوٹی بہت نیچے ہو جائے یعنی بیس سے بھی نیچے ہو جائے تو پھر چیز گرتی نہیں ہے، بیلنس رہتی ہے. اور یہ ہم چیک کر سکتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک تھریڈ ہے. اگر ہمارے پاس تھریڈ ہے تو یہاں سے اب دیکھیں بچے سوچیں گے اس کو چھوڑوں گا تو یہ فوراً گر جائے گا. اٹس لائک بیلنسنگ اے پینسل، لیکن یہ نہیں گرے گا. بلکہ میں اس کو تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے. اب آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ سرکس والے کیوں اتنا زیادہ ایزیلی یہ کر لیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے بچوں کو اپلیکیشن پتہ چلے کہ بھئی وہ سینٹر آف گریوٹی جس کو وہ کتاب میں پڑھ رہے ہیں وہ ڈیلی لائف میں استعمال ہو رہا ہے. سرکس والے اس کو یوز کر رہے ہیں. ہماری بہت سی چیزیں اسی پرنسپل پر بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. حسان فرید ہمارے ساتھ موجود ہے. حسان بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے یہ ڈیموز کر کے ہمیں دکھائے ہیں کہ کس طرح ہم لوگ اپنی لائف کو مزید ایزی بنا سکتے ہیں. تو جناب مجھے آپ نے اجازت دینی، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.